Halo guys, apa kabar? Bro, ini benar-benar gila sih. Aku kira kemarin adalah yang terakhir buat Ubisoft. Tapi ternyata enggak cuy. Kontroversi belum berakhir. Entah kenapa dari hari ke hari semakin buruk. Rumor bahwa Ubisoft memiliki pemeran utama laki-laki Jepang untuk Assassin's Creed Shadows. Tetapi kemudian ditukar karakter itu dengan Yasuki. Karena ketertarikan pada isu-isu keadilan sosial yang terjadi di Amerika pada saat itu. Ini sangat meresahkan dan menjelaskan banyak hal. Kalian bisa lihat di artikel ini. Rumor Assassin's Creed Shadows awalnya menampilkan karakter utama pria Jepang dan gamenya bisa ditunda lebih lama. Rumor ini datang dari video Endymion TV. Jadi, di dalam video ini dia mewawancari orang dalam di Assassin's Creed Shadows. Ada beberapa rumor. Rumor yang pertama adalah dia membagikan tuduhan lain yang sangat memberatkan yang saya dengar dari sumber adalah bahwa dibandingkan dengan Assassin's Creed Valhalla, Shadows hanya memiliki sekitar 7% angka pre-order Valhalla selama periode waktu yang sama. Kalian gak salah dengar, 7% dari Valhalla. Bro, cuma 7% dari Valhalla. That's crazy. Rumor yang kedua adalah yang akan kita lihat di video ini berhubungan dengan karakter utama pria Jepang yang awalnya ditetapkan menjadi karakter utama di game ini. Tapi kemudian diganti dengan Yasuki. I was also told when they originally saw the game, there was indeed a male Japanese protagonist with their own finalized art and even animations. They don't know if this character will be reintroduced in order to replace Yasuke, but they are skeptical that Ubisoft will actually remove Yasuke altogether due to the whole political, backlash they'll get from journalists and so on. They did say that the game's first act is heavily story driven until it eventually opens up to your more traditional open world Ubisoft experience. And that the big hurdle there, if they were to remove Yasuke, would be to practically change almost everything about Act 1, so to speak, if they were to remove the character entirely. So, could they remove Yasuke with this already done but thrown aside Japanese character? It's a big maybe, but they said that they weren't sure of it yet. Ini banyak menjelaskan bahwa klaim ini benar karena banyak yang bingung dengan pemilihan Yasuki sebagai salah satu karakter utama. Orang-orang pasti mengira game yang berbasis di feodal Jepang akan memiliki karakter utama. Ya pria Jepang juga dong pastinya. Menurutku itu lebih masuk akal. Tapi sebaliknya, Ubisoft malah menggunakan Yasuki. Kenapa Ubisoft lebih memilih Yasuki? Alasannya benar-benar kacau. Salah satu alasannya adalah ada hubungannya dengan masalah keadilan sosial di Amerika beberapa tahun yang lalu. But like I was saying, the game did first include a male Japanese main character, but they were swapped sometime during 2020, according to my source for Yasuke instead. So this is where stuff gets really weird and pandering, but I asked them what influenced Ubisoft to make the change that they did from the original Japanese male character to now Yasuke. They said that Ubisoft was heavily influenced by the socio-political events of the time, with stuff like, and no I'm not kidding, George Floyd dying, the riots, and Black Lives Matter exploding in support. So don't shoot the messenger here, but this is what I was told by this source, but Ubisoft may have opted to include Yasuke in order to pander to identity politics because of Black Lives Matter. Kita tahu, awalnya Ubisoft memilih Yasuki adalah sinyal kebajikan. Tapi, untuk memahami alasan Ubisoft membuat keputusan ini, faktanya membingungkan. Mereka ingin menggunakan isu keadilan sosial Amerika hanya untuk membenarkan pilihan karakter utama dalam game yang berlatar feodal Jepang. Ini adalah hal yang membingungkan. Bahwa klaim dalam video itu juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan Sweet Baby Inc. terlibat dalam pengembangan game ini. Perlu diketahui bahwa tuduhan ini belum 100%. Tapi kalau kita lihat, keputusan-keputusan gila di balik game ini masuk akal kalau mereka terlibat.
Dan itu nggak mengejutkan siapapun. Mungkin kalian ingat tentang video yang aku buat tentang Assassin's Creed Shadows figurin yang menampilkan Torii Gate berkaki satu. Inilah yang sebenarnya membuat orang-orang Jepang marah. Hal tersebut membuat Ubisoft takut dan menunda gamenya. Inilah yang orang dalam katakan tentang situasi Torii Gate berkaki satu. Besides the abysmal pre-orders, the thing that actually spooked Ubisoft more than anything else was how Japan reacted to the one-legged Torii Gate figurine. Remember that's the merchandise product where Yasuke and Naoe are standing on a symbol of Nagasaki getting the atom bomb dropped on them? Yet these characters take place in Japan, well, before that even happens. And this culturally devastating piece that proved that Ubisoft was not adequate enough to make the game, or really know anything about the time period, it led to the higher-ups admitting defeat and demanding that the game get a cultural do-over, if you will. They wanted things to be more authentic because the one-legged Torii Gate incident was so embarrassing and baffling that they didn't want anything else like that to ever happen again in their histories. Kemungkinan penundaan gamenya dari November ke Februari tidak memberikan waktu yang cukup. Waktunya cuma 3 bulan cuy. Tim pengembang banyak yang diarahkan ke game lain yang pada dasarnya akan membuat game ini ditinggalkan. Dan mungkin sekarang mereka nggak punya sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan game ini pada waktu yang sudah ditentukan. My source told me, however, that they heard February 2025 is simply a placeholder release date as of now. Apparently, this is because Ubisoft is scrambling and they need certain key talent in order to assist on a Q2 game release. Which, if you don't know what that means, there's 4 quarters to a calendar year, so Q2 means Ubisoft has something that they think will hit that is coming out later in the year that they need help on. So because talent at the studio is working to make that future release come out more smoothly, Shadows is not being given the extra hands it kinda needs right now, so like I said, the release date may actually be pushed back even further. Oke, cukup sampai sini aja videonya. Bagaimana dan kalian guys? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan pembahasan video seperti ini, jangan lupa like videonya. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya. See you guys next time. Peace.